टाइम मिलेगा तो आना आना। हाँ जरूर जरूर कुमार जी, जरूर जाऊंगा। अबे क्या करेगा कुमार जी, आपका जी शादी हो गया क्या? हाय हिरोमणि बा नमस्कार देই, মই অকমান আগতীয়াকে আহিলো দেই, আজি। থেংক ইউ কুমাৰজীৰ লগতে কথা পাতি আছো আৰু দেই। हाँ 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 जरूर जरूर। वो जो अभी जो लाइफ में जो मैं वो ये दिया है ना, फोटो दिया हुआ है ना, वो मेरा बेटी है। ভাত খালো। ওকে ৰ'ব হা, মই গাড়ীখন লগাই লওঁ তেতিয়া। অলপ ওলাই ল'ব লাগিলে হ'ব। থেংক ইউ ধন্যবাদ দেই হিৰো বা, ধন্যবাদ। কওক কি কৈছিলে হিৰো বাইদেউ, আগলৈ গুচি গ'ল দেই। आएगा तो मैसेज करना। हीरो बा আজিয়ে গম পালো कुमार जी कौन है। नहीं मिलेगा तो जरूर जरूर कुमार जी, थैंक यू। बेटा का वीडियो, हाँ हाँ हाँ, वो साइकिल जो चला रहा था ना, वो आपका बेटा है ना? जाकी थैंक यू दे, মোৰ নটিফিকেশ্যন তোমাৰ তাত নাযায় নি জাকিয়া? ভাত খাই আছো ৰবা, অন আছো। ঠিক আছে ঠিক আছে জাকি, মোৰ নটিফিকেশ্যনটো নাযায় নেকি? আহিছিল আজি মানে মই ভাত খাই আছিলো। ওকে ওকে থেংক ইউ দেই। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ পোৱালিটো খবৰ কি, আছেনে নাই? কাম কৰিব পাৰিছেনে নাই? মোবাইল মোবাইল ৰুমত ৰাখি ঠিক আছে ঠিক আছে। তেতিয়া ভাত খাই আছো। ওকে থেংক ইউ পাইছো। ঠিক আছে ঠিক আছে। কুমাৰজী ভাইনা, হিৰোমণি বা, কুমাৰজী বহুত ডাঙৰ মানুহ। আমি যেনেকে কথা পাতো কুমাৰজীৰ লগত তেনেকা নহয় বে, বহুত ডাঙৰ চাকৰি কৰে। बहुत डाउन रहिए थोड़ा बहुत ना। कर्नाटका कर्नाटका ना কি বলে বলছিলি? জিগানি জিগানি कर्नाटका। ওই গম পাইছে না? জিগানি জিগানি कर्नाटका। वो मेरे रस के कमल, तू ही पहले नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। दर्द ऐसा जगा तू मेरे रस के कमल।